बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अरब के कबीला आद से ताल्लुक़ रखते थे, जो अमान और हज़र मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाकों अल अहकाफ में रहाइश पजीर था। आपका कबीला आद बिन इरम बिन औस बिन साम बिन नूह की औलाद से था। हूद अपनी कौम के एक शरीफ ख़ानदान से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने इनकी कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आपका जिक्र 7 मकामात पर फरमाया और एक पूरी सूरह हूद भी आपके नाम से नाज़िल फरमाई। कौम नूह की हिलाकत के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद को ज़मीन पर आबाद किया। ये लोग जिस्मानी तौर पर बड़े मजबूत कद्दावर और बड़ी मजबूत इमारतें बनाने में माहिर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खूब मालो दौलत से भी नवाजा था। कौम आद अपनी जिस्मानी क़ुव्वत के गरूर में इतना आगे बढ़ गई कि इसने अल्लाह ताला को बुलाकर अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बनाकर उनकी इबादत शुरू कर दी। इनके 3 बड़े बुत थे, समद, समूद और हर्द। कौम आद को गुमराही से निकालकर हिदायत की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला ने उसी कौम के एक फ़र्द हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। फ़रमाने इलाही है, सूरह फजर आयत 6-8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या सलूक किया, यानी इरम की औलाद के साथ, जो कदो कामत में स्तूनों जैसे थे और ताकत में उन जैसे दुनिया में लोग पैदा ही नहीं किए गए। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने के बाद जब कौम को शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते देखा तो उन्हें अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाते हुए तौहीद की तालीम दी और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने के लिए खूब तलकीन की। सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 12 124 से 135 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब उन आद के भाई हूद ने उनसे कहा, क्या तुम्हें अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं? मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा तो अजर रब्बुल आलमीन के ज़ुम्मे है। तुम हर ऊंची जगह पर बेफ़ायदा इमारत बना डालते हो और तुम बड़ी मजबूत इमारतें बनाते हो, जैसा कि तुम हमेशा यहीं रहोगे। और जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जालिम सरकश बनकर ही डालते हो। तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी पैरवी करो। उस ज़ात से डरो जिसने वो कुछ तुम्हें दिया है जो तुम जानते ही हो। उसने तुम्हारी मदद की जानवरों और औलाद से, बागात और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारे यहाँ में बड़े दिन के अजाब का ख़तरा है। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी फरमाबरदारी करने की दावत दी और नाफरमानी से बचने की तलकीन की, तो कौम आद ने आपकी दावत को कबूल करने के बजाय आपको जुटलाया और आप पर कई इल्ज़ामात लगाए। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन यानी हूद की कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि हम तो तुझे एक तरह की बेवकूफ़ी में मुब्तला देख रहे हैं और हमारे ख्याल में तुम झूठे हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की भरपूर कोशिश की और उन्हें बताया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला के सिवा कोई तुम्हारा हकीकी माबूद नहीं। मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे तुमसे कोई दुनियावी लालच नहीं, मैं तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा का तलबगार हूँ। अगर अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया तो मुझे बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह होने की हैसियत से तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि अगर बुतों की पूजा छोड़कर अल्लाह ताला की फरमाबरदार रहने वाले बंदे बन जाओ तो इसका फ़ायदा तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की इबादत छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ लाने में बहुत कोशिश की।
لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو آپ نے قوم کے معبودوں سے کھل کر بیزاری کا اعلان کر دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 54 تا 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہود نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا جاندار نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کیا تو آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ سورہ مومنین آیت نمبر 39 تا 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول یعنی ہود نے دعا مانگی، اے میرے رب، ان لوگوں کو جھٹلانے پر آپ میری مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی درخواست قبول کی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ سورہ قمر آیات 18 تا 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو پس میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پس کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا۔ سورہ الحاقہ آیت 6 تا 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قوم میں عاد سخت تیز آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط کیے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے تو دیکھ لیتے کہ آپ وہاں لوگ یوں گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں جبکہ لوگ تو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم عاد ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی۔ اس نے عذاب کی گٹار دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل آ گیا ہے جو ہم پر خواب خوب برسنے والا ہے۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے آگاہ کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔